Classmate, good morning. Ni ako karon diri sa akong balay. Ang akong gipakita nga footage karon ninyo, ang akong rabbit nga gitistingan nako colony type. Usa kini sa gusto nakong inyong makita nga himuong diskarte sa mga kaumahan. Gawas sa humay nga atong itanom, doon natay gibuhi, natay rabbit, doon natay itik, natay manok, natay baboy. So, sundin ninyo kanunay ang akong gina-vlog matag Domingo. Kaya ako naning kamot ko nga makahatag og inspirasyon, motivation, og mahimong guidance, mga tips para sa atong mga mag-uuma. Gani makita ninyo, doon ako'y mga footage nga nyo makita, sama anang drone, nagkuha kong drone para ni tabang sa mga mag-uuma, lalo na diri sa lungsod sa Duhali. Kinahanglan naman gud nga mag-mechanize ta para mas dako ang agi, maging produktibo, unya mas sayon sa ato. So para sa nakaron, mo-avail og drone, magpuno pa kog isa ka drone, mahimong duha, para makatabang ko sa mga mag-uuma. Usa kini sa hagit sa atong gobyerno, lalo na sa Department of Agriculture, nga mangita gyud pagi nga matabangan ang atong mga mag-uuma. O tanawa ra inyo classmate dire sa likod sa balay, bahala nagdili nagwapo ang landscape. Tanawa ninyo na may buhi dinhi nga mga manok. Kada adlaw pamahaw na agyo itlog na may mga manok na mo nga mangitlog diri. Gusto po mi mag-ihaw, magkaihaw mi. Pero kaning pang itlogay gyud ni kada adlaw na gyud mi ihikyad nga kining itlog. Tanawa ra ninyo mga classmates. Dili kay ni dako nga lugar, pero at least dako kini tabang, dili na ta kinahanglan mamalit pa. Mao na nga sa atong kaumahan, gahin lang gamay nga luna para sa atong panginahanglan. So sama sa akong giingon, diskarte ang atong gikinahanglan mga classmates. Mao na nga dili gyud nako buwagan ang kinabuhi sa mag-uuma, kay diha ko gikan ka-relate ko sa kinabuhi sa mag-uuma. Manghinaot ko nga ang akong mga pagpaningkamot mahimong magamit ninyo sa kaumahan. Magbuhi tag itik, magbuhi og baboy, magbuhi tag manok, mga buhi nga makatabang na to, gawas nga natay konsumo, pwede pa tang magkabaligya. Mao nang paabot lang mo katong daghan ng utana about sa pelletizer. Nagkontak pa ko og supplier, maghatag ko ana, pwede kong mobaligya nga barato para ninyo. Mao na yung produkto sa amo, ang gihimo na mong pellets. Ang ingredients ani, kuan raman, krakon raman o tiki-tiki sa humay, sagula na mo mga dahon-dahon, di man mo undang og itlog. Mao ra gihapon kay sa commercial feeds. Kining niya dire pantatan ning niya ni. Kung nagkinahanglan ko mo sugba og pantat, mamingwit ra ko dire. Classmate, daghang kayong salamat sa imong pagpatalingog o sa magkausap pa ako magaingon. Kung ikaw na'y pangandoy, may handom sa kinabuhi, trabaho salig sa Dios, labaw sa tanan, salig sa imong kaugalingon.